Sikaso kono kasira wolo la tamalalo ye wala mini. Assalamu alaikum anga foli bi malien kilingile bela jeli febe kan flé mali kono ani mali koka a dingena balma keredu dawda kita bumada ponet sanflala malion anyo de fawnyana an wulila ka jotuguni anga kuna fun konna la anyo de fawi araba no mercredi anga émission sigida kunga ame wuli jamana kibara bamume amota ka debata kan ka wala malion du yi ani nga tlatuni ka téléphone numéro la bla yo téléphone numéro konna la abisa ka ngole aklinata minye e debainga aklinata miye kuna funinga abo fo ani nyingali mbo yera bulu abisoko nyingali feneke bi taye dore wode abela jela makala matumna kuma ngunga chalelu e akori me ani franciche bi bagu bina buli odika me yene nga do bagu ngono ni jongonge barala nyogon fe no ali salia kulibali me foli blala be foli la sawo yerama salia ini nyogon kuma ba kita nga foli biye mais ala jeli kala bela jeli funi watina mauma be di sokolendo bamada pointi la wala saka kuna foni salama soro nga foli ni krek yera shine be ima d'accord ko mi yera pora ga fotu amna nga biche muga wodi be buli accord mu be ani franciche wala ama fo e ala jeli gala wa partager ko sobe kadaka amina kuma mu fo ya ambiya na faka bu ko sobe wala kita me kuma sigima. Ok, merci beaucoup Salia Koulibaly et ni enjo ngonke de ambe baraka rokili mali otimale gaboye amani no fenefe aye vidéo aya partager akalasi on ni manoma parce que kibara ni manima amode nyini ko di o ma nga wulika joy ko di atesga antenina ama fo yana ya suivant par Facebook sans fait ya nga chaîne YouTube ani TikTok sans fait la be information nous besoreille aya suivre nga kuna funi yere amu nyini ko dawma anyo do fo yana amena ndalo akori mani France chelala comme akuma nchalembe do ya iraka fo ko akori nkanga bui na manga bui mfem akori nkonna la amena point ma do fo nyana ni alankira jarama ani au bebe ka famia sorala o temele nga bui ame téléphone numéro la bla comme o yere nyame numéro la to na igran sans flala no de 86 55 56 no de 52 alabana o de bishigini woro bidrunu woro bidrunu fla na yangule Facebook sans faire et plutôt na yangule WhatsApp sans faire avant soro et puis na yangule appel normal la fene avant soro et ça les ame pour jona dona me do anga kuna funu konna la wode ka fo accord mani franciche accord kera ka ben le 7 mars 2013 no de Ibrahim Boubacar ka fanga ko wakati wa soro mana folo mais abina fo ko jonguna di ka wakati na francine na mali konna la wa soro coup d'état kera 2012 wakati asro mali fintikila kaw chama mi kumbe e mali nord enfant fila la ulu chama signa yato bambaka chimu be mali nord la chama bulla ka gere anga woro la yoro chama mine o konna la ogum konna la ye mali yoro chama mine yoro nunu chama mine le an sorla ka france wuri mais france wala todi mina ndado woro la ka donifio la e refna kilnate mi ani muni me ka flé bebi ka famia sorola na du atakala je e ye france wala kana todi Francima wole ani francima siga kumare lettre de tira francima lettre kelente flatte sabate c'est à dire oui échange de kumi no gonche c'est à dire ka seben chinyo ma francibe na to di francibe na munke ya wodi kera akori sinera teni akori make ka fo kuye farla nyonga ka kuma nyon chera la ka fo wala sanga beninga anga ni signé baraka ke waka finana fene akori mateme de bulu fere parce que akori be keba soro jamana kungongola abe teme anga dibito bleu anga la sidoni uluka ulu be voter kaka akanga kewa amanga kewa ulu be voter mais ni akori ngera par lettre d'accord bon ni ere o takalaje fam ngera chinin chise mo ma sika kumaga yeli o wakor su ere be mun soro fo fam ngera jamana kungongo yakina tay munoka d'accord Keita merci ni ngali njarani kosobe comme ere ga kuma kono se sai bora ka foko akori si ñinin damna le mois de mars 2013 ni au benatali 7 and 8 le 7 and le 8 là ay ko mama chia wale ogunyo nyele barido onga jamana kono awati kosobe akogu gerendele no kosobe eredi anga jamana nyema à son temps
Djonguna Traoré de président de la transition aller de gafe ci français au ma ka fo ku kana an deme an kele kono kada ka bamacia wale mandala en kelentise u kana kana an deme bon mais yoro do fofu ne ka faraga a wati aya soro assemblée té parce que akira transition pour transitoire de kono wa soro transition et assemblée reconnue ninte assemblée muté a wati voilà mais dans ce sens là accord ngera par lettre accord bina parce que déjà en amour de follow gafe ci oluma ils sont obligés qu'à en répondre au gafe kelene wa en bena nyongo en bena bengamuna au kera gafe sera de fait bon dans un premier temps tu sais qu'a faut vous faire accordina parce que adam ne la accordina anana en demain au sahara en jamana ma awati mais à quoi faire de couvrir mun na bois kono o de ba be awma. D'accord. Voilà, d'avril de madame Bembolo ka fo ukmala odi oui. Ok, Malion, ame akoto ninike mamun ma commencer ka wuleli ke depuis ça, ame akoto ninike et fin ame ka akori point de fonyana mi me fe wala sa amun mina wuleli ke aka sika familiali soro akonna la wori baka tu ame diddo cortige folon ka do wala akori konna la après ame téléphone numéro la blo yabe wuleli ke mais pour le moment mun me ka wuleli ke sisa ame akoto ninike au fait ayon kono wadi kuru dolon ame soro ka numéro la blo yi mais parce que mado fene be fe mun akor konna la lutado maintenant ma explique na ou fenete fengo fadaga ni adwa takalaje wa akor kele na 2013 ko na akorin ko na la article 2 ko na ireno ka fo ko Francis finitila ka no meddo mali ko no ka bo parce que visa sa nu ngonche bo carte professionnel droit irano ka baraka sebe wo ira droit beddo o fenete mele na bo ntuguni iba ye tuguni e article 5 ko na la ye kuma be yene article 5 ko na la irano ka fo no opération servalé ku be yala mali fam be yoro ka du yala yembe. D'accord. Ou te bali yoro la akara sanfɛ siraw akara duguma siraw akara ji siraw a bɛna kɛ sira sugu o sugu ye ko olu bɛ bolo kan ka sɔrɔ nana mali armée si tɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ y'u ja u bɛ taa yen m'a faamuya bon a bɛna kɛ ka sɔrɔ bolifɛn mun b'u bolo o kɛra bateau o kɛra avion o kɛra mobili o k'u b'o fɛn sinama in ta ka taa mali yɔrɔ min na yɔrɔ min ka di u yɛrɛ ka sɔrɔ an ka finitigilakaw t'u contrôler foyi yali e yɛrɛ bolo e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ ko in na. D'accord, Keita, merci. Et il y a accord kuma fo sizani olu article fo obena talike accord musena 2013 o gara 7/8 2013 le 7/8 mars 2013 ni o accord musena ibiko olu kono kuma odi fo mais ay ga fogo au fil du temps élément on a do o gafe ina kosobe no gara 2014 ni anga awati chema Hubert Koulibaly ni ma fili odi ministre ministre no et ani jamana wera chenya na bolima ani coopération wera ma ministre affaires étrangères voilà et des affaires étrangères voilà comme Nazara Khana affaires étrangères do voilà bon o temeni ko fe aya ka fo ibora ka kuma mo fo sisa ko shara ko na irale no ka fo ko na anga jamana ko no kata anga jamana fambe ka soro et mo anga soro si tout no fait en plus fene permis et plutôt autorisation tout ou bolo walma kata se nous seben bu bolo mo ba ira ka fo ko lui et toi oui ou soit oui français oui amana go carte professionnelle ou amana go carte d'identité civile o mano ira doron kubeteme cheno ni konu meke et o wati nuna mais il faut reconnaître vraiment que accord in konna la bolo di seben mundo ni fait me appliquer fan flaberi la ni ye gafe kono kuma takale ayira le no ka fo an ga jamana dew a me jore e wo avec fan flaberi no parce que oui OK attends moi mena nyefi gafe mundo akonna la kuma kan ba kono fan flaberi do Francis do damaka kala tumna mali fere damaka kala ti 2013 accord kono bi ka nyari fi ma nyari accord de facile do entre nous ni an wuli la kan ta intervention na olu fe an sura su manata sharia me article ngono de accord ngono de o kelene be appliquer yefene mais comme a wati ya soro gelente sigilino on est dala ani ale ambe wati me négocier gelea ba on est dala c'est forcément dit que ni ko be ka on est kokan o tchakwa parce que gelea ba on est dala ni wole kukana mais me ka ira de ka c'est réciproque de ko alna on retaru fi accord me gafe mun me akar kono an sebeni mba kono o kelene ta appliquer no bon o mu fora an na ka fo ko yala man na de o la ko fe 2014 la on na accord mu signé yala man na do et accord kono ni man fi bora ko article 5 ni ma fili et ale kono kuma fo ka ira ka fo ku se ka do anga jamana fambe ka yala anga jamana effectivement voilà ay ka fo ko o gafe o kono kuma o falina o ka talen ko fe en 2014 fina mu signa mina ndama ko o kono kuma do la ni nga o expliquer
o de bɛna tali kɛ Faransi jamana sɔrɔsiw n'u nana anw ka jamana kɔnɔ ka na don 2014 a yirala k'a fɔ k'u tɛ don bilen u sago la ka bɔ u sago la ani yɔrɔ min ka di u ye k'u bɛ taa yen k'a sɔrɔ u ma jɛ ɲini anw ka jamana ɲɛmaa u fɛ. Donc n'i y'a faamu i bɛ fɛ k'a fɔ accord 2013 kɔnɔ u bɔlen kɔfɛ olu tun opération Serval donc 2014 la u nana yɛlɛma dɔ don gafe kɔnɔna la ko de k'a fɔ komi fɔlɔ 2013 kɔnɔ kelen dɔ k'a jira k'a fɔ ko Faransi finitigilakaw u bɛ yala sago la cogo min ka d'u ye yɔrɔ ja u bɛ taa yen k'a sɔrɔ an ka finitigilakaw t'a kalama Mali État t'a kalama u b'o ko kɛ mais dɔw ka kuma b'a jira k'a fɔ 2014 kɔnɔna de la sisan u ye modification dɔ don la k'a fɔ u yamaruyalen tɛ bilen ka yala u sago la ka taa yɔrɔ fɛnɛ yɔrɔ min ka di u yɛrɛ n'u ma yamaruya ɲini Mali État fɛ n'o y'an ka finitigilakaw fɛnɛ d'accord faamuya sɔrɔ o la o fɛnɛ tɛmɛnen ka bɔ yen article 6 fɛnɛ kɔnɔna la u ko ni kɛlɛ in kɔnɔna la ko Faransi bɛ na ni marama c'est à dire minɛn o minɛn bɛ yen ko Faransi bɛ se ka na n'an ka Mali in kɔnɔ yan walasa ka nin ko in kɛlɛ k'u bɛ na n'u ye armement sugu y'u ja u bɛ na n'a ye ka baara in kɛ Mali kɔnɔ walasa kɛlɛ bɛ se ka mais n'u y'a ta k'a lajɛ Faransi bɛ yan nin y'a san 8 ye o san 8 kɔnɔ Faransi ni minɛnw bɛ don cogo min ka d'u ye an tɛ bɔ a kalama parce que accord de y'a fɔ mais n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi anw fɛ yen Faransi yɛrɛ nana min kama dɛ halisa o problème kelen bɛ anw fɛ yen yali e hakilina tɛ mun y'o la. D'accord o gɛlɛya mun bɛ hali bi n'a bɛ ka persister an bɛ se k'a fɔ ko Faransi ye san 8 mun kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ an b'a nafa ye waati min na u tun bɛ na n'o kɛra 2013 opération Serval o waati u nana kɛ sababu ye ni ka an ka jamana yɔrɔ dɔw minɛ ka di an ma o waati mais an y'a ye k'a fɔ o waati kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Faransi ka ko kɛra tɔ kɛra intérêt ko kɛlɛ de mais Keita mais n bɛna yɔrɔ dɔ fana f'i ye kuma in bɛɛ kɔnɔ nin ko ninnu si tɛ balina ko ye dɛ ko n bɛna bonya e hakili ma ani maliyɛn bɛɛ hakili ma ni ne y'a fɔ ye k'a fɔ ko accord kɔnɔ accord min bɛ ani Faransi cɛ ko ni Faransi finitigilaka n'a banana anw ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw de b'u furakɛ fu u tɛ dɔrɔmɛ kelen k'u sɔgɔlen bɔ an de b'u ka charge bɛɛ ta n'u banana anw ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw olu de b'u ta en charge u mana taa point G o u mana taa Kati o u mana taa dɔgɔtɔrɔso la an ka jamana kɔnɔ u ka charge an ka jamana ɲɛmaaw de b'a ta a bɛ article min kɔnɔ n bɛna o n da maga o article la ni ka o ɲɛfɔ joona article 12 fɛngɛ kɔnɔ a yiralen don k'a fɔ ko u ka charge sanitaire n'o o ye ni joginnikɛlaw fɛ u ni kɛnɛya bana bɛɛ kɛnɛya bɛ adamadenya y'o ye a kɛra u banana kɛlɛkɛyɔrɔ la wa u banana de wa u mana wuli dɔrɔn u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la wa an ka jamana ɲɛmaaw de b'o o ta en charge wa ko o dɔrɔn tɛ dɛ n bɛ fɛ k'a yɔrɔ fɔ n ye réciprocité min f'i ye cogoya min na n ka kuma kɔnɔ n ko a bɛ appliquer anw na u fɛ yen cogo min na a bɛ appliquer yan fɛnɛ voilà bon n'an fɛnɛ ka mais i b'an ta de bɔ a la parce que olu de bɛ yan ka ban quoi voilà n'i y'a ye furufurugu ni ko in bɛ ko in bɛɛ kɔnɔ parce que attends n'i y'a ye furufurugu ni ko in bɛɛ kɔnɔ olu b'an fɛ yen yan donc an t'u fɛ yen. D'accord mais ni o fɛnɛ bɛɛ ma ɲɛf'i ye mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ dɔw t'o dɔn yɛrɛ o fɛnɛ tiɲɛ bolo ko accord in dabɔlen don ka na an ka jamana Mali kelen pe dɔrɔn de kama Mali kelen pe dɔrɔn de kama so hali accord in kɔnɔ ko caman b'a kɔnɔ comme exemple je donne un exemple kɔsani na polémique kun créera k'a fɔ ko tubabu wɛrɛw nana Union européenne tubabu wɛrɛw nana comme Espagne ninnu ni Suède ni fɛn olu dɔw nana fara français ka yan u bɛ opération Barkhane kelen kɔnɔ yan o Takuba plutôt si u nana kura dɔ ko Takuba mais mun de la Faransi bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele ka n'a fara yɛrɛ k'o bila jamana kɔnɔ mais ni ne y'a fɛ ko fɛnɛ bɛ accord kɔnɔ e bɛ da o la a dagalen don Faransi jamana fɛn fɛn bɛ yen ko an n'olu bɛ jɛkulu kelen na u ko olu wele ka na u dɛmɛ anw ka kɛlɛ la anw ka jamana kɔnɔ o bɛ accord kɔnɔ donc n'i y'a faamu sisan an ka ni Faransi dɛsɛra mɔgɔ ye Faransi ja Faransi b'o wele ka na kelen na u ni minnu bɛ jɛkulu comme Union européenne ok a bɛ se k'olu wele ka na i n'a fɔ anw yɛrɛ filɛ sisan kɛlɛ in kɔnɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo anw fana bɛ se ka an kɛrɛfɛ farafin jamana dɔw comme CEDEAO dɔw wele o bɛ na anw dɛmɛ. olu ko wele bɛna an kɛlɛ o exemple c'est juste un exemple k'a fɔ jamana an dafɛ jamana ninnu fana la ani minnu bɛ jɛɲɔgɔnyaw la olu fana bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ni ka na anw dɛmɛ i n'a fɔ Faransi fana bɛ se ka na Union européenne ye cogoya min na i y'a faamu. D'accord. Voilà. Ok ne yɛrɛ faamuya an bɛ taa toujours accord in kɔnɔna la parce que maliyɛnw maa caman bɛ ka weleli kɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na mais an bɛ hakɛto ɲini kɛ sɔɔni dɔrɔn an bɛ fɛn d'aw ma mais an bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fana fɔ n'i dun y'a ta k'a lajɛ ko Faransi bɛ va et vient ni donni ni fɛn minnu kɛ minɛnw ni fɛnw san ka na don an ka jamana in kɔnɔ yan Faransi tɛ impôt sara Faransi tɛ taxe sara
fɛn fɛn ja don ka bɔ la u b'o kɛ o fana tɛmɛnen kɔ min b'o fana kɔfɛ u ka article 9 fana kɔnɔna la u kɛlen don k'a jira k'a fɔ ko ni Faransi ye kolankolon kɛ an ka jamana in kɔnɔ i n'a fɔ accident i tɛmɛbagatɔ ta sugu la ni dɔ ye n'a ye Faransi mobili tan k'i faga ye Mali de b'i jɔ n'a ye ni Faransi baviri min kɛ Mali de b'i jɔ n'a ye hali n'i y'a ta k'a lajɛ Bunti Faransi bombardement min kɛ yen nɔ i b'a kalama k'a fɔ ko Mali État de b'i jɔ n'o bɛɛ ye yali e yɛrɛ hakilinata ye mun ye mɔgɔ bɛ se k'o accord signer tuguni ni mɔgɔw cɛ. D'accord o kuma in tiɲɛ kuma don u nana mais a u fɛnw kɛra bɔlen don ɲɔgɔn na u kɛlen don k'u perepere-latigɛ n'u k'u bɔ ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ ni Faransi ye dommage minnu kɛ anw ka jamana kɔnɔ qui sont pas fait exprès a ma dalawuli a kama k'a kɛ c'est par accident de a kɛra o ba anw ka jamana de concerné anw de ka jamana b'o o tort ta quoi o dommage n'o fɛnw ta c'est vrai mais a yirala fana k'a fɔ ko Faransi yan nɔ Faransi ka cɛden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u nana n'u ye dégâts dɔ kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ comme n y'a f'i ye cogo min na sisan ko n'u y'a kɛ k'a sɔrɔ u m'a dabɔ a kama voilà mais n'u ye fɛn kɛ fɛnɛ mun dilawulila a kama ou mun tɛ kɛra k'a sɔrɔ opération kɔnɔna tɛ k'a kɛ bagama ye ou ka kɛ fɛn an ka sariya dagalen don ni ka u ɲangi n'u k'u juger k'u ɲangi o la an ka jamana kɔnɔ d'accord u tɛ ɲangi fɛn minnu na n bɛ n'o de f'i ye u yɛrɛ dama ka ko kɛ ɲɔgɔn na sisan comme exemple Gao san jumɛn yɛrɛ de don dɔ ye marifa ci dɔ la voilà heureusement a ma sa de sinon u ye marifa ci ɲɔgɔn na ye mais an ka jamana fanga bɛ dama don a la mais a bɛ accord kɔnɔ de k'a fɔ ni o waleya ninnu kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ soit u yɛrɛ dama dɔ k'u ka mobili dɔ tiɲɛ ou soit u k'u ka maramafɛn dɔ ta k'a feere ou soit u ka tiɲɛni dɔ don u yɛrɛ kun mais u yɛrɛ dama de don mais an ka jamana sen t'u la mais n'u ye ko kɛ accidentellement ni ou soit u y'a dabɔ a kama u bɛ juger an ka tribunal bon ni y'a ta k'a lajɛ e b'a yɔrɔ min fɔ ko n'u y'a dabɔ a kama ninnu ye mun de k'a fɔ k'u y'a dabɔ a kama parce que mun de b'a yira k'a fɔ par exemple Bunti bombarde la mun de b'a yira sisan k'a fɔ ko u tugu bɛ u m'u tugu d'accord parce que ni enquête ma kɛ fɛn dɔ la a tɛ dɔn quoi i m'a faamuya mais ko mɔgɔw bɛ ligne kan joona d'accord dakuruɲɛ fila dɔrɔn pour bɛ mɔgɔw ta i bɔra ka Bunti attaque min fɔ sisan ko mɔgɔw b'a dɔn cogo di k'u y'u tugu a yiralen don fɛngɛ kɔnɔ k'a fɔ ko Faransi tɛna foyi kɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan nɔ ni a ma fɛngɛ autorisation ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u mana don u bɛ ɲininkali kɛ u mana pan o de problème o kɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw de m'u jɔ u jɔyɔrɔ la o waati bon Faransi man ka wuli a yɛrɛ ma ka frappe kɛ sans leur autorisation n'i y'o ta k'a lajɛ o accord ko in de bɛ k'a to yen yɛrɛ accord in yɛrɛ man di maliyɛn caman ye i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnnaw mais kuma ye kelen dɔrɔn de ye komi n b'a f'i ye cogo min na an kɛlen don ka numéro labila maliyɛn den i mana kɛ diɲɛ fan o fan n'i y'an wele se b'an sɔrɔ appel normal fara WhatsApp kan n'o de ye 86 55 56 52 a y'a faamuya bon maintenant an bɛ fɛ ka min fɔ aw yɛrɛ hakili la yali mun de bɛ accord in kɔnɔ ni o man d'aw ye an b'o to maliyɛn den kelen-kelen bɛɛ mun de bɛ accord in kɔnɔ ni o man ɲi est-ce que Mali kan ka Faransi ani Faransi cɛla accord est-ce que Mali kan k'a jɔ pewu wa an kɛlen don ka numéro labila maliyɛn den bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ ligne na Kulibali an b'o ta an b'ale lamɛn d'accord allo somɔgɔw an sugu tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn ne tɔgɔ Bala Tarawele ne bɛ Kangaba Sergi la an ka dugu tɛ ok Bala Tarawele ka bɔ Kangaba Sergi la yali e yɛrɛ bolo ani Faransi ka jɛɲɔgɔnya man cɛ n'o ye Faransi finitigilakaw b'an fɛ yen yali e yɛrɛ bolo mun de bɛ accord in kɔnɔ n'a man ɲi ani e hakili la an kan ka accord ko an kan ka jɔ wa voilà bon ne kɔni y'a faamuyali la ne bɛ min fɔ an ka autorité mɔgɔw ɲɛna oui u kana kala ye sufɛ tile fɛ ka se ɲɛ to a la quoi parce que n'i y'a lajɛ Faransi ta min k'an fɛ yan nɔ o jaabi maliyɛn bɛɛ bɔra o jaabi kalama quoi ne ka faamuyali la ni maliyɛn bɛɛ y'o ye ka ban an kana fɔ bilen k'an bɛ sigi kɛ don daminɛ fɛ parce que ni accord min signé fo san wɛrɛ tuguni ka tila ka segin ka signé tuguni d'accord allo ok oui allo n tulo b'i la allo ok maa wɛrɛ bɛ ligne kan mais an bɛ fɛ k'a fɔ a y'a ye accord in ko a kuma cayara ɲininkali ye mun ye ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ yali mun de bɛ accord in kɔnɔna la n'an kan k'a falen o ye kelen parce que n'i ma fili Asimi y'a demandé n'o ye président ye an ka président de la transition Kolola Asimi Goyita ale y'a depuis a na wagati k'a laɲini Faransi fɛ walasa accord in bɛ se ka yɛlɛma n'i ma fili furukufuruku yɛrɛ bɛ an ni Faransi cɛ est ce que ko in ma daminɛ depuis yen yɔrɔ la o de kɔfɛ Wagner ko ni fɛn ninnu bɛ sɔrɔ ka don kɔnɔ mais Asimi y'a jira k'a fɔ ko
sɛbɛn mani faransi jɛ ko ka sɛbɛn ko k'a lajɛ ka segin a kan tuguni k'a lajɛ o de kuma in fɔlen don mais maa dɔw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ ka segin accord ko siɲɛ ni faransi cɛ dɛ ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ɲininkali de mun de bɛ accord in kɔnɔ ko n'a ma ɲi kelen maintenant aw yɛrɛ hakili la accord in a kan ka dabila wa ou bien a kan ka réviser kura ye. d'accord kita dafa damadɔ tuna maa mun bɛ yen ko b'a jira k'a fɔ ko accord in kan ka annuler. oui. bon an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma accord annuler ko kuma fɔ u y'a ye ka ko ka réviser ni k'a lajɛ ka yɛlɛma don a la. oui. mais u k'a la dɔn fɛnɛ ko accord kɔnɔ a yiralen don fɛnɛ k'a fɔ ko accord ninnu filɛ nin ye ko ni maaw fan fila fɛn fɛn la ni u bɛ fɛ ka yɛlɛma don accord la walima u bɛ fɛ ka accord ko jɔ k'i bɛ a u ladɔnniya ni ka a fɔ kalo 6 n'o ni accord date banni cɛ ka d'a kan accord in filɛ nin ye ale bɛ ban ale bɛ renouveler chaque 5 ans chaque 100 jours de ale bɛ renouveler voilà mais ni yɔrɔ ka ban i bɛ préavis de di 6 mois en avance. d'accord pour que k'u ladɔnniya k'a fɔ ko ni nin échéance in banna an bɛ fɛ an ka yɛlɛma don a la walima an ka jɛɲɔgɔnya dabila. d'accord voilà. ok an balima dɔ bɛ ligne kan allo allo an bɛ a ka to ka ɲininka mɔgɔw fɛ ne tun bɛ ka to k'a fɔ an ka numéro kɔnɔ ko c'est 86 alors c'est 89 55 56 59. walekum salaam. aba i tɔn jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn. ok i hakilinata ye mun de ye ani faransi ka accord na mun de bɛ yen n'a ma ɲi ani hakilila ani faransi ka accord a kan ka continuer wa min a kan ka jɔ de. bon ne yɛrɛ kɛ nka ani faransi ka accord min ka annuler ka bɔ ani faransi ma. ka annuler. ouais. et puis ka délai di faransi yɛrɛ ma faransi ka minɛn tɛ ka bɔ an fɛ yen. u ka minɛn ta ka bɔ an fɛ yen. faransi b'u ka intérêt de ɲɛfɛ faransi tɛ maliko la. d'accord. ok merci beaucoup. Malien mais a ka to ɲininka maaw fɛ ne tun bɛ ka numéro fɔ n tun bɛ ka fili numéro la numéro de ye 89 56 55 52 89 56 55 52 n'a y'an wele appel normal la a b'an sɔrɔ n'an y'an wele WhatsApp fana ka b'an sɔrɔ et puis numéro in fana affiché len don a ka écran sanfɛla la donc n'aw ɲɛ b'a la cogo min na ok Kulibali n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman b'a jira k'a fɔ ko Mali gouvernement b'a annuler dɛ mɔgɔw ko de ko k'a annuler parce que a fɔra Washington ko de ko fo ka segin ka ko ni sɛgɛsɛgɛ k'a labɛn kura ye o hukumu de kɔnɔna la tellement que mɔgɔw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ Faransi nana anw fɛ yen waleya min kama n'o ye depuis 2013 ye fo ka n'a bila bi la o waleya kelen ma continuer an ka jamana kan bon maa caman ye bilan yira k'a fɔ ko Faransi ka fɛn baara a nana baara min kama baara in ma laban hali bi fagali bɛ anw fɛ yen o de mɔgɔw y'a yira k'an tɛ réviser ko la bilen dɛ ko fo k'a annuler o de hukumu de kɔnɔna caman bɛ k'a fɔ ni o sira ye an bɛɛ dɔ bɛ ligne kan an b'ale ta une seconde. Allô? Aba ni suite wala mga boro jume. Aba. Awo Pamalado. Oui, c'est Pamada. No. Ok. E akila tay mune ani France ga jenoya ma no che ani e akila fena yali ani jonga France no ta anga jowa mi anga continue. Aha. Ini prendo ani anclota la ini prendo. Aha. Aha. D'accord. Oui.
k'a fɔ k'u taara n dɛmɛ k'u taara kɛlɛ yɛrɛ de la u ma taa kɛlɛ la o si ni e taara kɛlɛ la e taara ne dɛmɛ an sera kɛta ye ne jɔn yɛrɛ ka dugukolo kan o kuma o dɛmɛ bɛ min. D'accord, merci beaucoup. Ko maa ka ca ligne. Ok, merci ala k'an bɔ so la. Amina, merci beaucoup. Et Kulibali terminé kuma bɛ. Et ale y'a yira k'a fɔ. Ok, a y'a mɛn, merci beaucoup. Ok, o b'a tigɛ mɛ aw ka ca ligne na. Ok, n'i ye cɛ ka kuma ta k'a lajɛ, ale y'a yira k'a fɔ ko accord ko in ko k'a bila poubelle la. Yali e hakilina tɛ mun kan? D'accord, Francis ka intervention an ka jamana kɔnɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don quoi. Bɛɛ y'a ye. Depuis waati min na Francis nana ni ka na anw dɛmɛ ni an nana k'an ka jamana fan caman récupérer fo ka taa se an ka jamana yɔrɔ ma n'o ye kɔrɔnfɛ yan fan ye ni o sera Kidali ma n'u y'a yira an na k'a fɔ k'an k'an jɔ yen k'olu bɛ don Kidali. Depuis au don maa o maa bɛ k'i sɔmi ka jan i y'a dɔn k'a fɔ ko Francis ko wɛrɛ bɛ Francis ko in senkɔrɔ mun tɛ accord ko in lawaleyali dɔrɔn ye quoi. Comment est-ce que e bɛ se ka na mɔgɔ ka jamana kan ko o dɛmɛ a ka jamana kɛlɛ la ka fan dɔ minɛ aw bɛ se fan dɔ la aw b'a fɔ ko non k'u ka dan yan aw yɛrɛ bɛ taa ɲɛfɛ aw de taama k'anw ka jamana ye o la. C'est-à-dire n'i ye ale Francis accord in ta k'a lajɛ maa caman ma yɔrɔ dɔw faamu dɔw fana yɔrɔ dɔ faamu parce que mɔgɔ dɔ y'a yira k'a fɔ ko n'an ye Francis accord ta k'a lajɛ ko Francis nakunba ko imagine ko Francis nana ko wɛrɛ de la ni maa yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ dɔw ka prévu bɛ ka prévu ten ko Francis bɛ k'an ka dugukɔrɔfɛnw bɔ mais o prévu kɔni o t'anw bolo mais maa dɔw y'o fana fɔ dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko Francis kɔni bɛ min na an ka jamana kɔnɔ ko nafa foyi t'an ye bilen dɔw yɛrɛ y'a laɲini de kɛ de fait que Achille bɛ fɛ k'a réviser n balimakɛ dɔ bɔra an ka plateau kan yan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye Boubou Jawara ye a mana wolo kuma o kuma a bɛ na fɛn ale ye kangarida gɛlɛn de da transition kan ka la s'u ma bon bi min la s'aw ma ko Achille ko ala k'i ni ci k'ala k'i ni ci k'i ka accord i ka réviser ko Francis ko k'an ka jɔ o y'ale ka kuma kɛ yɔrɔ la yali e yɛrɛ fana hakili la n bɛ fɛ k'a dɔn e bolo an ka accord in an k'a jɔ ou bien an k'a modifier. D'accord, accord in filɛ nin ye yɔrɔ min na accord in kan ka jɔ de i b'a dɔn accord in kan ka jɔ kun jumɛn na parce que wagati min na accord in bɛ ta jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun b'an bolo a fɛɛrɛ tun tɛ u bolo k'an ka jamana in lakana a fɛɛrɛ tun tɛ yen o de y'a to u donna Francis dungoda fɛ an bɛ se k'o de fɔ o de y'a to u donna. Donc Francis nana fɔ an satɔ ka voilà a nana a berekalama d'a ma voilà a nana berekalama de d'a ma mais nɛgɛkalama sa i b'a dɔn ni kamana guwanen don nɛgɛkalama bɛ d'i ma pour que k'i bɔ dingɛ kɔnɔ i b'a minɛ i bɛ bɔ k'i bɛ bɔ i bɔlen kɔfɛ de i ma n'i tigɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ nɔ b'a kɔnɔ. Ouais, voilà. Ok. Ansu. I tɔgɔ jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Allo. Oui, i tɔgɔ jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Ne b'a wele ka bɔ Bako Jara. Ah, d'accord. E yɛrɛ hakilinata ye mun ye Mali ni Faransi ka accord in na? E bolo accord in a kan ka modifier wa ou bien an ka ko an ka jɔ de? Ne balimakɛ. Aw fana ma kuma dɔn est-ce que jeli bɛ suma nɛn kan wa? Est-ce que mun? Jeli bɛ suma nɛn kan. Est-ce que jeli bɛ suma nɛn kan wa? Ayi. Voilà, Faransi nɛn anw ye jeli de. Faransi ma bɔ an ka jamana tɛ basi. Faransi ka ta bɔ an ka jamana ka pewu. D'accord. Voilà, accord ko an ka bila. D'accord. An ka tɛmɛ ni jamana wɛrɛ ye. I jara Jelibugu don, merci. Ok, merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô, balimakɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn? Famori Keyita ka bɔ Canada. Famori Keyita ka bɔ Canada nin ye Famori donni kɛnɛ kɔnɔ tuguni an bɛ Famori yɛrɛ fo an ka émission yɛrɛ bɛ weleli kɛ k'a lase anw ma an yɛrɛ b'i fo i ka kulomajɔ la Famori komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na Faransi ko in de b'an bolo mais yan'o cɛ i bɛ se ka foli lase maa o ma fɔlɔ. Ok, n ka foli bɛ Bamada Cɛnamuso bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ ye weleli kɛ ɲɛ kan ni mɔgɔ bɛ ka lamɛnni kɛ waati na maaw bɛɛ lajɛlen fo. Ah, o bɛɛ b'i la merci beaucoup. N ye émission la n ye a lamɛn depuis a daminɛ bon komi mɔgɔ ka ca min mɔgɔ ma se ka min sɔrɔ mais Dieu merci n ye ligne sɔrɔ. Oui. Ne hakilinata ye min ye accord in révision ko la. C'est très simple. Ni accord ka ɲi. Oui. A kɛ révision a mago tɛ révision ko la. Tan fɛn kelen an ma foyi sɔrɔ accord ko in na an balimaw furu donnen kɔ bon an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma min faamu parce que dɔ b'a fɔ wulu fatɔ don wulu fatɔ ni wulu fatɔ t'a fɔ wulu fatɔ an bɛ wulu min na n'i y'a t'a fɔ ma n'i m'a faga n'a y'i ci a faga n'i faga o déjà anw ye Faransi dakɔrɔ bɔ déjà
On a la France, la perdu. Ça a épuisé nos mains. Accord n'y aurait des mains. Là, son avocat a fait 100 ans sur nous. Accord n'y eut aucun. On a quand même sur nous empeigné mon nom là. Nous empeigné mon nom là. On dit nous diminuer. Mais on dit comment on est au sujet de couleur ou là. Oui. Quand vous avez diminué aussi à l'élément va ciao. On a pas de là. On veut que voilà pour un malito, on dit qu'à l'empêche. Oui. Architecte pour nous faire jouer mal. Mais on veut à Masayala, Pamayana pour nous. Là, on veut on est des mots là, dans ta team pour l'antier sur le coup là, on va malito. Actuellement, on veut qu'à ça, on veut pour des tables. Nous sommes si sur le côté de la c'est un peu loin. Mais le problème il est là, on a des macarons. Ok. On veut demander macarons là, on a un de la question. C'est pas bon si ça. Quand on a pensé qu'on aurait des bons, comment elle est des bons impériaux. Pour que si ma Francis, qu'elle est en train de faire, qu'elle est à ton niveau, là, qu'elle est à ton niveau, elle va d'être là, et c'est à l'eau. Parce que pour nous, quand Francis, elle est des manies, quoi. Nous devons que les petits mouvements, après franchement, nous mettons qu'à réviser, nous pourrions des acteurs pour la peau. Encore le cas est déjà un mot dans la où Mali et la Russie. Encore au cas à 100%. C'est un mot réputé pour la tour. Ça peut donner une panne à la baïse. On s'entend, il m'a fait la peau pour que on a un macaron, ça va sur le polo. Arrête de madame la cante et de mourir dans cette bouille. Tiens, d'accord. Ça me a proposé pour moi Mali par rapport à ça. Il y a des gens qui me frappent la tête de William qui gagne Mali sur le. Ok. Et en même temps, il faut dans la boîte là, c'est grand là et restaurant. Ok. Un peu prendre le cas ça, il en fait. Il est en fait dominant. Au dos, voilà, il y a des gens qui reçoivent. Franchement, il y a des gens qui ont des gens donc il y a des gens qui ont intérêt. Il y a des gens qui ont intérêt de ça. Il y a pas à défendre. Si on a oublié, il y a des gens qui ont des gens d'accord. Ok, merci beaucoup Famouri. Monsieur Koulibaly, et ni encore John Bado, asile me faut Canada, na le trop Famouri qui est en émission, vous voulez dire abidou, aba qu'il n'a pas dit, en émission te fois ko, ama refu akil n'a pas dit là, mais akil n'a fo ko ou français ou le fato, mo ga hedo, ou français ou le fato. Ko do kanya ko kanya d'accord bode quoi. Donc, quand il veut français quel est ça? Anga na foko amake ka do toto akuma bodira ayira ashimi na ka fo ashimi kame domina ko bi ko malen dembe ko kabe sai ko ba ko jankere fe demano fene be ayira ka fo ko ashimi droit mi ga ko de kado lui ko bogo ni akor ko intakala je ku te faire ko akor nga réviser ku be fa akor ko nga bani yani ni anga ko intakala je mama be ka wuli ke ka do nga pe ngono be ba wa per ko ka am ko tala ko ka akor ko intuye ko cheto ko Famori Keita e amafu ala jamana jola yaye abe do kuma be jamu kan kono ka akina di jamana en kanuni bala kata asigiyoro la wa ipam fo kuma ye chen parce que ni ere ko ketuga ta kala je la France a pu monter comment dire la CEDEAO contre nous au sera ka keyoro muna anga dogo la France est très dangereuse anga encourager France la afo tuwa mna ay kele mu wulita ala ame dowre gini ala be ala ka kelen se adana ka an nafalan bo ala quoi si on ni ala yan kishi ni kelen tara derivu la France be tajuru sara bari sara c'est sûr et certain ayi o le fo certain et comme mabel ko quand de France do ko walla ko ni mo be ni refuser ko ba daviran la wada vraiment d'accord ambal do be linga maleta juna ansu salam alaikum itoni jamu aboro jume Soumaïla Soumaïla Keita et akilata muye malini francika accord ko ina e rebulu accord ngaga modifier de wa ou accord ko nga dabladi hablu min bela malenka da kita anga tagali anga ke yere ma ko francika kumare franciko ne de francia ne ni ne kan franciko ko to ne de cha ne da hablu min na da donc ça va encore parce qu'on prend le travail mal tout mais on va faire un français là on va faire un français et on va jalande et on va faire mais on va mourir ni ko akon ko ko va munina ko ko able tiens
hadi ma ke chama ke hora sa ko ta dire tui nande sa ande bara ka palo sai Francis kan Francis do ko mi no oui ya me Francis mana bi Francis est-ce que Francis de mali dawa non franchement malda Francis ma mali da ko donc ni mali ko ni china jo abe mbi kuma kala pinya du ka selenga bla mali jora te mali chira o ko ni kuma de ni ka pa pe no re ta ko fe ni ko ni fanga ko ni ngata mana la et puis kama ya ni fanga mana ko ke ko ka ko kuma de fanga mali re ka ko kuma ni bla pe ka da pe ouais d'accord ka ça va ko kuma bla ok merci beaucoup alors merci beaucoup ok et Koulibaly melo mwana ko kuma kanga bla ko kabla mais o de la solution Keita do ya na sona na ko njo mais ibaro mena feno do quoi et en berga donindo parce que ni ici ka jatemne ke donindoro ere ba famu ka fo kuni akori konona la ami dominer ko bi anafa foi tese awma Francis de bina awga jamana kono kana ka soro nyini ka kla kana adala mene kala ke ka kana awni deme ah te dogo awma ya fladon sans flala a France gola ko enine kan ke gadi kan so bla ko France ga mal bla teno Francis jalindo ana kele non France mo ko mal mais fait de Francis ou Keita Francis si yoroma fla ça va se ka staka sigi anga jamana ngona o dugugolo bonya sorom me anga jamana la a jagata te France foi de France bi France reposer le no aka colonie nika les anciens colonies France reposer le no le ka pour que ka se ka soro ya boya ka klat kuni ngana amine jonya juru mais ne euro to ka mimiria e bo ka kuma info ni takalaje ko foi te France bi bolo on là ne re bolo I bolo be formule bo mina ka nya kwa nyon bolle ka se richima e che France de manya e ma feno do e te ka se ka ko info parce que waro puissance mondiale ko kele de be jamana bebe fa ka fokale de puissance mondiale bebe concurrence la orila mais pour que igo ko ke fo musaka do de ka so mais aka no France bolo kana mangane wuli en fait ya wala sa anga sor da bolo be Europe ima ya mata nyi shiro shini kidalte ye soro ka bu ko se na ye na fa ba chama soro ale ka économie mi bunya puissance mondiale ko la ale dabe do che woli chom ira bugunne voilà che o kana kere la mai fena tugunne c'est sûr et certain mais ça va ta krikra o gaki mais yero do fo ko puissance ko kele de do e amel yantuguni be ko buma bel foya ko an kana so ka fo ka me traiter signer ni puissance bon no konje ko richi puissance di Chine puissance di France puissance di kan na fo ka ma cible ça ko ma to ni richi na le on fait andro ko dama do doron BAye ay résultat di malima ko no ko munde la tuguna am tam bala ko accord avec Barkali avec France tuguni ko munde ba am bula kala ko même il faut achimiana ko accord ko ka jo ni dina takara defe mama be ka woleli ke ka do émission ko na la mo jité Barkali mo jité France accord yi fait devait me ligne on mal l'état depuis Belgique. Allô? Ça s'appelle Matré. Allô? Allô? Appelez Femme Kosobe. Oui, salam alaikum. Walaikum salam. Awa itoni jamu ga boro jume. Malika mte abo Abidjan. Abidjan ndega bo Abidjan. OK, akilata muye malini France ga accord yani accord ya nanga modifier de wa me accord ko nanga jori. Ne la kuma me ne la kuma me triche tellement que ouais triche tellement que la quoi faut à mu yere ko gwane ou ka ba ma signa que wole kan quoi ne hakila ou quoi ani les négociations yere te na ne ba ko de ba si bu mo be ka men fu do kuma banao oui ku jawa yere te na no mo bi be mo créer no fa bi ka mo tourner à gauche à gauche mo bi ko me va me des sur les tabi atima même ta ka point chaque quoi oui so ni ya ko ndo yere mo bi ay yere non ne d'accord merci Belmare
Moi Chalina, merci beaucoup. D'accord. Merci. Ok, Koulibaly, il règne la mobe kawuleli ke appelle ko nga chame agoto ni ke mo fa albi e ma chama me ulta ka se kan soro e a ira ka do ga fo ku appelle ka chan kuju an se ka be soro na mamun soro abi angoto ni ka o fe emission ko ni atoko ko sida kunga de dore araba jamana kibara bo ama tamina da plateau kan amina ka wala we amunwe malikono ani maliko kan afuna ka se ka kinna ta fo emission konna la wasa ani au ani an jamana marabo be kulo be do ala ko malio yire fela e muye bon amo de fo yana limo na blale do awe absa ka sur appel normal la absa ka sur Facebook fene sans fla la ni ani WhatsApp fene konna ambalma do be linga Koulibaly mu ale ta kale la je d'accord allo allo an suñu to wona jamu abo rodme Sungolo jara ka bo Italie yali e akilata muye ani France ga akor la yali anga ayela madu akko ke to la wa ou vient anga akor ko anga jori non ni kuma ere kadiri kuma jamante no ga akor re manga tani France yer ni ngonje ko kuma vino aga na siguro re akor yer manga tani France aya isa ga ni kuma ga ni nya ya timu kuita maga akor yer manga tani France ni ngonje blema aba ma globala parce que Afrique be dengen kono na ko surtout Mali mo shika dengen ni France te ko oui kadira Afrique mo sendo reform ya na Afrique te France kadira Europe ya sika ke fu yu ko oui oui mo sendo comme ya sadiri fu go Europe ya Mali kele bari na je kadam na bibi 2012 bambe 2000 community kam la nyoko na dro kam fagati d'accord donc sendo da mano ngami ni na chimu so dra baga ta tramiza ga to France da to ko aka ida ada baraka ni ni d'accord merci beaucoup Mbalmage ma ko chandina donc merci ok Malion et ani France ga kori akuma kacha parce que France qui wara c'est bon quand ya ira ka fo ko Maliko ko ka akori nyelema depuis bi côté akori ko yelema ko kuma folondo mais France kuma bona kuma mais nyabala klefla na ko chenu yera sans fait ko ko odi affiché mais du ata kala je machama ira ka fo ko akori mani France ko akori nketo ko mai an yera donanda anda do la ka nyefo wi na fra ko France yera na tori malla France na transition de clé là ko kele wa France na to di fene France mana ni yera ata kala je ko jamana kuma abe soko ke lettre alu ngon chetugo di lettre ko fo bo ni an na amenike lettre de chichira nyoma ko konge amatima assemblée ka broka fo ni rien bon malé ni o takala je o prete pasio me ka kla la jara fo fenwumbe akorin konna la o de kuma juguni fenwuni no de ka fo ko yoro mi France bi tanga malite ro fo ti bola yoro mi France bi do nga jamana ko ka bo avion me do abe bo ni ngal teke fo teke France be do ni mine to min kadaye ate impôt sera ate taxe sera ni français ko juga Mali ko no ni français mama devra ni français mama denta ka fo ko o te français ko eble ne ko ya on ready no ya nga eta o le bu joni abela de li ni di o tagala de ko juguri ko o fene ku keno ka taga de mi ko o ni français ma tu be sa ga tuguri français ko dule le ke Mali ngona ya o be sa ga tuguri ko mutu ay mais kida bon ima familiali fam ko sebe ima kuma la nyini fam ko sebe kama tugute parce que ibsika ko do ke ka kla ka foki mi tugu mo ko le si o enquête de bi ke ka la jew réellement aussi ni ko mu kera akera dabo ngama la wa walma akera par erreur o enquête be ke an de la en français ko kele la ko français ko lo enquête kera ay do mu sharia de nyefi o mu me accord kono me fe ka o re kuma fi ba yakwala juna quoi mais est-ce qu'il y a accord ngono parce que mala ko ko mo ya attends menalo est-ce qu'il y a accord kono ko yani ko ni bavir dokera ko angati beke kala je ka fo a jowala mi a jotala ka soro ka yangilike d'accord o te accord kono mais sharia babe ni ko kera ni wale kera ni ga tigi nyanyi ou be sekeli do di bla en place ka laje akobe ke jugumna sekeli mi sekeke jugoya badina abseke iba tigela mo re wele ko nyininga akera munu nyina ko wele ko nyininga
ka fan fila u lamɛn i yɛrɛ en fonction de ça i b'a dɔn mun ye tiɲɛ mun ye. Bon d'accord ne bɛna yɔrɔ dɔ fɔ maliyɛnw den bɛɛ lajɛlen ko mɛn faransi ko minnu kɛ yan quoi faransi ka bunti bombardeli kɔfɛ faransi y'a yira au début a ko olu ye ennemi k'olu ye ennemi de bombarder i y'a faamuya u kɔnɔ k'o kɛ tuguni ni yɛrɛ maliyɛnw tɔɔrɔ quoi ni m'a fili a wagati dɔw y'a yira k'a fɔ ko wa ko olu yɛrɛ ni Mali faamaw de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi an ka tɛmɛ k'a yira k'a fɔ k'u mutugu dɛ o bɔra kɔfɛ civil baden de bɛ yen faransi civil minnu faga Mali kɔnɔna la yan hali sini an m'a mɛn wagati min kɛra k'a résultat bɔra e b'a sɛgɛsɛgɛli min fɔ sasi tɛ dɔwɛrɛ ye o n'a fɔra ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a kɛra a jaabi kan ka bɔ. D'accord e bɛ ka nin mun fɔ nin ye faransi de nɔ ye wa nin y'an ka jamana ɲɛmaaw de nɔ ye. ne tɔgɔ de ɲɛfɛ ɲɛna ko ni faransi min ko y'anw nɔ yan faransi de ye civil baden faga. e ma ne ka kuma faamu le fait que enquête tɛ k'a la ka faransi nɔ minɛ ani waleya ninnu na faransi de nɔ don wa an ka jamana ɲɛmaaw de nɔ don. o tuma na o bɛɛ tɛ accord ko in de ye accord nin ko tɛ fulu la an bolo tan. e tɛ k'a fɔ. ok an bɛ balima dɔ ta fɔlɔ an bɛ tila ka bɛn n'o yɔrɔ ye. salamu aleykum tɔn jamu ka bɔ yɔrɔ jumɛn. ne b'a ka wele ka bɔ Espagne. e tɔgɔ. ne tɔgɔ Musa Kulubali. Musa Kulubali e hakilina ye mun ye ani faransi ka bɛnbɛn ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye armée kɔnɔna ye yali ani faransi ka accord a ka modifier wa ou bien accord ko in ka jɔ de. ayi a ɲuman fara juguman kan a ka dabila yɛrɛ de faransi ka ko kan an bɛna ko foyi de tɛ faransi la bilen a y'an tɔɔrɔ wa a ka taa yɛrɛ de quoi ni faransi ma taa an ka kɛlɛ ti ban a ka taa. oui. ya a ka taa ni accord ni Asimi b'a fɛ an ka kɛlɛ in ka ban a kana nin accord a kana sɔn ma dɛ sinon n'a sɔnna ma hali ko kɛlɛ banna u bɛ adamadenya wɛrɛ la dan an ka jamana in kan n'o faransi ma taa kɛlɛ ma ban dɛ a ka ne faransi ma Mali kɔnɔ kɛlɛ ma ban. donc e yɛrɛ bolo faransi de ye kɛlɛ in bɛɛ ye. Mali kɛlɛ ti dɔwɛrɛ ko faransi de don jɔn bɛ k'o financer faransi de bɛ k'o financer ni faransi ma taa Mali kɛlɛ tɛ ban o ka taa ye an t'u fɛ yɛrɛ de quoi. e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ Asimi Goyita ye. ne kɔni an ka taa min Asimi ye a ɲuman fara juguman a k'a fɔ dɔrɔn faransi wa ministre mɔgɔ étranger fɛn fɛn b'an an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ de ka taa fo ka tɔ to an ka faransiw ni irisiw ye a bɛɛ ka taa an mago t'a si la. d'accord merci beaucoup. a bɛɛ de ka taa a bɛɛ wa an yɛrɛ de an fa tellement ko bon. c'est-à-dire n b'a dɔn kɔrɔkɛ a ka ɲi wa walayi jɔkali bɛ nɔgɔ y'an faga a k'u gɛn yɛrɛ de an t'u fɛ. d'accord merci beaucoup balimakɛ mɔgɔ ka ca ligne na. faransi ba ta de ninnu n'an m'o la. balimakɛ an b'a laɲini maaw fɛ a kana nɛni kɛ an sigikun ye hakilina ta de ka di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn lafaamuya an bɛ hakilina kɛ maaw fɛ a balila ka nɛni kɛ ten a bɔra da mais an b'a fɔ mɔgɔw ye an y'a kɛ bonya ani karama ani ka ɲɔgɔn sɔn hakili la émission dabɔlen n'o de kama nɛni fan o fan o tɛ émission kɔnɔna la n'i y'a kɛ an bɛ ka numéro bloqué fo diɲɛ wuli san ne tɛ ɲɔgɔn ye bilen an bɛ numéro di mɔgɔw ma tuguni dɔw bɛ ka numéro demander commentaire la mais an b'a fɔ a ɲɛna numéro in affiché len don écran sanfɛla la 89 56 55 52 a bɛ se k'an sɔrɔ appel normal la a bɛ se k'an sɔrɔ WhatsApp fɛnɛ kan an balima dɔw bɛ ligne kan an bɛ ale ta an bɛ sɔn k'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ émission sera kuncɛ yɔrɔ ma ka ban maliyɛnw araba o araba an ka émission sigida kunkan an bɛna an sigi ka jamana kibaruya ta walasa an ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakilinata fɔ Mali b'a mɛn cogo min. d'accord mais Keita ok d'accord. allo allo ok i ka kuma fɔ. d'accord bon ni accord mun signé le 16 juillet 2014, c'était le 16 juillet si je ne me trompe pas. Oui. Et ni y'a fie k'a fɔ ko accord in signé maamu ni maamu cɛ a bɛ goyi kamana la kosɛbɛ. Jean-Yves Le Drian o de tun ye Faransi ministre de la défense ye o waati mais anw fɛ yen yan an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ bandaw. Bandaw jumɛn? Bandaw kelen kelen. Bandaw de accord signé 2014 la Mali la. Le 16 juillet 2014 accord défense signé on ni France cɛ. Bandaw ni Jean-Yves Le Drian de bolo nɔ bila sɛbɛn in na copie fila fankelen tora anw fɛ yen fankelen taara Faransi. Badao, ancien président de la transition. Allô? 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 En souhaité de vous avoir adjoint. Ah? Amia Djigwa, yali e aglata muye malini France ka korda yali akori anga modifier yala ma do la wa ou vient anga kor ko anga jodi
France agora era de frati ele era anta kungule era de agora kuma ka se ko ma era France ka go era de d'accord ante fega France era to gore ma anta ple France ka go era de kan ni France ma ta kele to bare d'accord munu me tigi ko France le tanga ne ko tare tan ni France be foi de ka nyavo d'accord France ka go era de ok d'accord assalamu alaikum ok merci d'accord merci beaucoup ere an tantigɛ ma technicien bɛ ka sin ka na kulubali a kɔni ere an tantigɛ ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ an tɛ se ka bɛɛ sɔrɔ téléphone na hali bi dɔw bɛ weleli la mais émission sera kuncɛ wɛrɛ ma ka ban ni ala sɔnna ma araba wɛrɛ an bɛna sigi ni kibaruya kura ye fɛnɛ minnu bɛ se ka maliyɛndenw walawala k'u la dɔnniya olu yɛrɛ hakilinata ye min ye u bɛ se k'o fɔ cogo min na an n'u bɛ jɛ k'o débattre émission ye sigida kunkan ye araba o araba an bɛ téléphone numéro la bila u ye a bɛ se k'an sɔrɔ appel normal kan ani whatsapp kan a b'a hakilinata f'u kan kulubali kumakan laban bɛ bolo k'o fɔ an ka kuncɛ n'o ye teliya la comme heure y'an tantigɛ ma. kumakan laban kelen min bɛ yen o ye ka wele bila an ka autorité de la transition ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ komi Asimi yɛrɛ y'a fɔ a ka discours la don dɔ la a kɛlen ka jamana sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan a y'a jira k'a fɔ ko ni ale échouera ko c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué parce que ko fanga b'olu sifinnakaw de bolo bi k'olu de kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa Asimi an sifinnakaw fana y'a f'i ye accord min bɛ an ni Faransi cɛ ni anw ka bɔ t'a la a accord a annulé o de y'an sifinnakaw fɛ ka laɲini ye yɔrɔ don. D'accord, merci beaucoup Koulibaly. Allez à k'a fɔ olu ye jeunes a ye sifinnakaw ye donc effectivement Assimi Goïta a y'a fɔ a ka discours dɔ kɔnɔ ko n'ale échouera ko c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko n'ale échouera an sifinnakaw a bɛɛ de échouera parce que cɛkɔrɔba de tun b'a jamana in mara ale ye denmisɛnnin ye a kuma fɔcogo la mais maliyɛnw Assimi ye boli min demandé vendredi tɛmɛnen le 14 janvier. C'est une date historique. Koka bla Mali gafo la. Mali fantan nani bɛɛ lajɛlen na jama bɔra. An yɛrɛ tun bɛ boulevard kan mɔgɔw bɛ ka kirin cogo min na mɔgɔw bɛ ka kirin ka date. Bɛɛ bɔra ka bɔ ka Assimi a bɛ baara min kan a bɛ sira min kan mɔgɔw bɛ taa Assimi personnel de mais a bɛ sira min kan. A bɛ sira min kan. U y'a jira fana an na kɛnɛ kan ko n'an bɛ san min ko Assimi. A mana mɔgɔ ɲininka bɛɛ bɛ ka ɲɛfɔ aw yɛrɛ y'a ye san an ye numéro labila maa kelen tɛ yen. Min ko k'a ko ka réviser donc accord ko k'a jɔ ok comme émission sera kuncɛyɔrɔ la maliyɛn dɔw an bɛ aw yɛrɛ fo a ka kulomajɔ la ni kun y'aw denkɛ n'a balimakɛ Dawuda Kita Bamana Panel sanfɛla la n'o y'an ka émission ye sigida kunkan assalamu alaikum.